Buen día, feliz sábado. Vamos Bom a dia. orar. Dios amado, queremos darte las gracias por permitirnos estar en este movimiento, Amado Deus, queremos te agradecer por estarmos nesse movimento, por poder estudiar y pensar todas estas cosas. da gente conseguir pensar e estudar todas essas coisas. Y lo que queremos es seguir aprendiendo y entender este tiempo que nos toca vivir. E a gente quer continuar aprendendo e aproveitando esse tempo que a gente tem para viver. Pedimos sabiduría y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. A gente pede por sabedoria no nome de Jesus. Amém. Muy bien, espero que estén bien. El tema que quiero presentar hoy se llama Tiatira y el sexto reino. Eu gostaria de falar de um tema titulado Tiatira e o Sexto Reino. Un segundito. Perdão? Un segundo, voy a compartir la pantalla. Este tema, gran parte de este tema viene de la anciana Terry que dio el sábado pasado. Muito desse tema de hoje vem de um estudo da Ancia Terry, da semana passada. ¿Se ve el cuadro? Sim. Bien, mira, activar esta cámara. Sí, está. Ahí está. Bueno, Tiatira y el sexto reino, ese sería el tema. Solo como para hacer un repaso, voy a repetir varias cosas que hemos escuchado ya. Vamos fazer uma breve revisão de algumas coisas faladas nas últimas semanas. Si yo hago esta línea, ¿qué nombre le darían? Que nome vocês dariam a uma linha assim, ¿Y como qué nombre le essas? darían a esta otra línea? E a essa outra, que nome vocês dariam? Voy a escribir en español. ¿Sí? Según lo que hemos estado estudiando sobre Apocalipsis 17. Baseados no que temos estudado sobre Apocalipse 17. ¿Qué nombre aquí y qué nombre aquí? Eu gostaria de ter um nome para cada uma dessas linhas, se vocês podem dar um nome. Panorâmico dispensacional. Ok. Este sería dispensacional Dispensacional. y panorámico. Bien. La pregunta es, ¿para qué sirve estudiar las distintas épocas o dispensaciones de la historia? E a pergunta seria: por que é importante estudar as diferentes épocas e dispensações da história? Porque el capítulo 17 tiene la característica que tiene ambas. O capítulo 17 tem ambas formas das histórias. Entonces la pregunta es, ¿por qué el ángel vio necesario que pudiéramos ver diferentes dispensaciones? Por que que o anjo achou necessário que a gente possa ver diferentes dispensações? ¿Por qué no simplemente alcanzó con esta, Porque não é suficiente só com uma. Com qual? con la panorámica? Com a ¿Por qué había panorâmica. que dividirlo en tantas veces? Para que dividir em várias vezes? ¿Qué piensan? Vocês têm alguma ideia sobre isso?
Cuando vemos el tema panorámico, se torna bien complejo, Quando a gente estuda o tema da visão panorâmica, ela é bem complexa, porque el mundo cambia todo el tiempo. já que o mundo está em mudança constante. En cambio, cuando se divide en diferentes dispensaciones, Mas quando a gente o divide em diferentes dispensações, resulta más fácil ver los diferentes detalles y elementos se torna mais fácil ver os detalhes e os diferentes elementos, y podemos organizar toda esa complejidad, e dá para organizar a complexidade, porque nos limitamos a un momento específico de la historia já que a gente está focando só num período específico de toda uma história. y podemos ver las causas y los Dá para efectos. estudar, dá para estudar as causas e os efeitos, Y de esa forma comparar y contrastar entre una dispensación y la otra. assim dá para comparar uma dispensação com a outra. Eh, ¿Se entendió la idea? Deu para entender um pouco a ideia? Ah, yo me olvidé la Biblia. A ver. Pero quisiera que abramos la Biblia. Vamos a ver varios versículos, Eu pero gostaria de que a gente possa abrir a Bíblia. no tengo la Biblia acá. Ah, no, un segundo. Ahí está. Gracias. Si vamos a Apocalipsis 17, versículo 8, Vamos para Apocalipse 17:8. quiero que veamos la estructura que se repite. Vamos dar uma olhada numa estrutura que se repete. Habla de una bestia, Que é a história da besta, dice que era, diz que era, no es, não é, y va a subir del abismo. e há de subir do abismo. ¿Qué entendemos por subir del abismo? O que a gente entende por subir do abismo? ressuscitar, Exacto, Ressuscitar. resurrección. El mismo versículo 8 dice otra vez, repite, la bestia que era, no es y será. É, Verso 10, sí, hum. Então, o verso 8 fala dessa besta que era, não é e será. E o 10 dice que cinco cayeron, fala que cinco caíram, uno es um é, y el otro no ha venido. e o outro ainda não veio. Pero hay una aclaración que dice que dura breve tiempo. Mas é deixada uma pequena aclaração que diz que vai durar por pouco tempo. Versículo 11 dice que la Verso bestia 11 que era, no es el octavo. diz que a besta que era e não é também o oitavo. Esta estructura prueba con claridad por qué no hay un octavo reino, A estrutura toda, ela prova por que não há um oitavo reino, sino que el octavo tiene que ver con esta característica de este séptimo, mas que o oitavo tem a ver com a característica do sétimo. porque por eso dice que es dentro de los siete. Tá? Por isso que fala depois que ele é dentre os sete.
pero va a perdición. mas vai à perdição. Versículo 12. No dice nada del quinto, no dice nada del sexto, O verso 12 não fala nada do quinto nem do sexto, pero habla de 10 reyes, mas fala de 10 reis, que dura una hora que vão durar por 1 hora y que reciben autoridad con la bestia. e que recebem a autoridade junto com a besta. Dura una hora y acá dice que dura breve tiempo. Em um lugar diz 1 hora, no outro diz breve tempo. El punto que quiero destacar acá es que acá se habla de un vacío, no es, pero constantemente se nos hace entender que queremos entender este séptimo reino. Ah, então, o que eu quero que a gente entenda é que sempre nos é deixado esse vazio, mas o que a gente quer entender é o sétimo reino. Pero el ángel, para entender el séptimo, nos está diciendo que tenemos que mirar al quinto, Só que o anjo diz, para entender o sétimo, precisamos olhar para o quinto. porque de alguna manera el quinto explica el séptimo. De alguma forma, o quinto explica o sétimo. En cierto modo son lo mismo. De certa forma, eles são o mesmo. La bestia que era no es será. A besta que era, mas não é, ela será. Es el quinto resucitado. Ou seja, é o quinto ressuscitado. Es el mismo, pero viene con un cuerpo diferente, mejor. É o mesmo, só que um corpo diferente. ¿Alguna pregunta o comentario? Alguma pergunta ou comentário? Los primeros versos del capítulo 17 nos hablan de una dispensación específica, Os primeiros versos do capítulo 17 falam de uma dispensação específica, que es la del quinto reino. que são as características do quinto reino. Es dispensacional en esos primeros versículos y luego el capítulo se torna panorámico. Nesses primeiros versos, o capítulo está sendo dispensacional, mas depois se torna panorâmico. Hay un ruido que está pasando, no sé dónde es. Eu não lo escucho. ¿No lo escucharon? Não. ¿Qué fue eso? Vamos a ver si va bien. Bueno, quiero que me acompañe al capítulo número 2 de Apocalipsis. Se vocês puderem ir comigo agora ao capítulo 2 de Apocalipse. Tenemos ahí una iglesia. A ver si lo tengo acá. Acá. Es la iglesia de Teatira. A gente tem a igreja de Tiatira. El texto está en portugués, pero yo lo voy a leer en español. Hum. La iglesia de Teatira es la iglesia del periodo de la quinta bestia, A igreja de Tiatira, ela pertence ao período da quinta besta. la del papado y los reyes de Europa. É a igreja do período do papado e dos reis da Europa. Voy a leer desde el verso 20 en adelante. Ah, pero lo tengo en Vou, portugués. Eso en portugués entonces. lo vas a ler em português? Sí, porque no tengo Biblia en español. Para Dice, aí. oh, ok, ¿lo querés leer? Bueno, dale, ¿cuáles son los versos? Marti, ¿tú lo 20 puedes a... leer en español y Pedro en portugués? Es que no tengo la Biblia en español. Lo puedo traducir. Más algunas cosas tengo contra ti.
no tengo que dejan a Jezabel, que se dice profetiza y enseña a engañar a mis siervos para que forniquen y coman comida sacrificada a los ídolos. Mas algumas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que O sea, forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. acá vemos una conexión entre el capítulo 2 y el capítulo 17, porque habla de una mujer y que comete fornicación. Tem aqui uma conexão. Esse capítulo 2 com o 17 se conecta porque falam de uma mulher e da idolatria, e da fornicação, perdão. Solo que acá tenemos un nombre, que es Jezabel. Só que aqui nos é dado um nome, Jezabel. Y le di tiempo para que se arrepintiese de su fornicación y no se arrepintió. E diz, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Vamos a ir al verso 24. Más, yo les digo a vosotros que a los restantes que están en Tiatira, todos cuantos no tienen esta doctrina y no conocen, como dicen las profundidades de Satanás, que no colocaré otra carga sobre ustedes. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas lo que tienen, reténganlo hasta que venga. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Es muy importante. Al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, yo le daré poder sobre las naciones, y como vara de hierro regirá y será quebradas como vaso de alfarero, creo que es, como también recibí de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ok. Entonces acá tenemos la iglesia de Tiatira, que es la iglesia del 538 a 1798. Então, acá temos as igrejas de Tiatira, de 538 a 1798. Sabemos que hay una mujer que se llama Jezabel, A gente sabe que tem uma mulher Jezabel, que en la historia real sería ¿quién? que na história real, Jezabel é quem? Papado. En este, el papado. Podríamos decir acá tenemos a Acab, y acá A gente sería poderia adicionar Acabe, ¿con quién está casado Jezabel? ¿Con quién está casado el papado? Con el rey. ¿Con qué rey? os reis da Europa. Ok. Reyes de Europa. ¿Está bien? Bien. Que tiene una relación de fornicación. Ela está casada com os reis da Europa e tem uma relação de fornicação. ¿Sí? Hay un castigo, les da tiempo para arrepentirse, pero hay un castigo si no lo hacen. Deus dá tempo para se arrependerem, mas vai ter um castigo se não se arrependerem. En la historia real de Jezabel, ella termina siendo lanzada desde un lugar alto y se la terminan comiendo los perros. Como que é? Es lanzada de un lugar alto y su cuerpo lo terminan comiendo los perros. Diz que o seu corpo é jogado de um lugar alto e depois os cachorros comeram
seu corpo en la historia de Jezabel. na história de Jezabel. El capítulo 17 dice que la mujer, cuando reciba el castigo, también será devorada por los 10 reyes. Ahn, e o capítulo 17 diz que ela acaba sendo devorada pelos 10 reis. Lo que quiero decir es que claramente Juan está usando la historia de Jezabel y Acab. Estou tentando dizer que João está usando a história de Jezabel e de Acabe. En la historia de Tiatira, en la historia de Jezabel y Acab, aparece Elías y no va a haber lluvia por 3 años y medio. 3 años y A medio, sí, história ¿no? ¿Cuál es 3 años y medio? No sé cómo se escribe. 3.5. 3.5, ahí está, ¿verdad? Nessa história de Jezabel e Acabe também aparece Elias, que diz que não vai chover por 3 anos e meio. En realidad va a decir, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir, hasta que mi palabra lo diga. Ou, na verdade, ele diz que não vai chover até ele dizer a palavra. Y se termina siendo 3 años y medio, Esse tempo acaba sendo 3 anos e meio, que es tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, o 1260 días. que é a mesma coisa do que 1260 dias. Bien. No va a haber lluvia, no hay información, es un periodo de oscuridad. É um período sem chuva, sem informação, de escuridão. Pero también dice, yo les daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Mas depois, a essa igreja lhe é dito, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? A ressurreição? La resurrección. A Pero, reforma? pero ¿qué significa literalmente la estrella de la mañana? Literalmente, estrela da manhã é o quê? O movimento da reforma. El Pero movimiento de la literal, reforma. E de a forma ver, literal, en el cielo, De- não sei, o planeta Vênus, se não me engano. exacto. Eso, el planeta Venus. é o planeta Vênus. ¿Por qué los antiguos le decían estrella? Porque bueno, se veía como una estrella. E antigamente chamavam de estrela porque parece uma estrela. Hoy en día sabemos que es un planeta, pero se entiende que estrella de la mañana es Venus. A gente sabe que é um planeta, mas a chamada estrela da manhã é Vênus. También depende también del lugar donde uno esté. Se le Depende llama, também do local onde a gente esteja. más la característica es que está cerca del Sol. Uma característica dessa estrela é que ela está sempre perto do Sol Y que la estrella se ve justo antes de que salga el Sol. e que é uma estrela que dá para ver ela justo antes do nascer do Sol, En el momento más oscuro de la noche. no momento mais escuro da noite. Entonces, en el momento más oscuro, voy a colocar É. el año 1335. Então, no período mais escuro, eu vou botar aqui 1335. Dios envía un regalo que es con un hombre llamado Wycliffe. Deus envia um presente com uma pessoa chamada Wycliffe. Él va a ser conocido como la estrella de la mañana, Essa o la pessoa estrella de vai la ser reforma. e essa pessoa, Wycliffe, vai ser conhecida como a estrela da reforma. Incluso si ustedes van al conflicto de los siglos,
el capítulo se llama Lucero de la Reforma o Estrella de la Mañana, E mesmo o capítulo do Grande Conflito se chama também Lucero da Reforma ou Estrela da Manhã. hablando acerca de Wycliffe. E é sobre Wycliffe. Él estudió en la escolástica, Ele estudou a escolástica, que era el pensamiento aristotélico que trataba de unir la razón y la religión, que era um estudo aristotélico sobre a união da religião e a razão, pero que al final la autoridad siempre era la iglesia la que tenía la última palabra. mas que no final a igreja era a que tinha a última palavra. Pero la escolástica fue algo que con el tiempo dio impulso a lo que sería la ilustración. A escolástica, com o tempo depois, deu vida ao que se chamou de ilustração. Él estudió derecho civil Wycliffe estudou direito civil y terminó, de forma resumida, llegando a verdades que fueron una luz para su tiempo. e, de forma resumida, ele chegou a verdades que foram luz para seu tempo. La autoridad de la Biblia por sobre la tradición, A autoridade da Bíblia por cima da tradição, el rechazo de la transubstanciación, a rejeição da quê? transubstanciación, Transubstanciação, que tiene que ver con que dice que la hostia, eh, literalmente el sacerdote lo convierte en la carne de Cristo y el vino es literalmente se convierte en la sangre de Cristo. que é aquela doutrina de que a hóstia ou vinho vira literalmente a carne de Cristo ou o sangue de Cristo, Lo cual le daría un poder especial al sacerdote. que confere um poder especial ao sacerdote. En cambio, él decía, eso es falso, y él hablaba del sacerdocio de todas las personas. Mas aquilo era falso e que mais? Y él decía que hablaba del sacerdocio de todas las personas. E ele falava do sacerdócio de todas as pessoas. También estaba en contra del impuesto y el diezmo de Inglaterra al papado. Ele também estava contra o imposto pago pela Inglaterra ao papado. Y hubo un punto de inflexión que fue el año 1378, Houve um ponto de virada em 1378, que es conocido como el cisma de Occidente. um tempo chamado o Cisma de Ocidente. ¿Alguien recuerda de qué se trató? Alguém sabe do que se trata isso? Eu não tenho certeza, eu já estudei muito essa história de Wycliffe, mas eu não sei se é John Hus que menciona, acho que John Hus menciona o cisne que seria Lutero, não? Eu estou um pouco confuso em relação a isso. Eu Estoy sei un que poco era um papa, confundido, no sé si es John Hus el que habla de eso, o de Lutero. Antes de que llegue John Hus y Lutero, É mesmo antes da chegada de Hus e Lutero. bueno, John Hus fue discípulo de Wycliffe, Hus era discípulo de Wycliffe. pero el cisma de Occidente es que en un momento hubieron dos papas y los dos se autoexcomulgaron. O cisma de Ocidente é que houve dois papas ao mesmo tempo e cada um excomulgou o outro. O sea, mutuamente se condenaron al infierno. Eles se condenaram ao inferno, ambos papas. Y allí, eso fue un punto de inflexión en su vida, porque él entendió que el papado era el anticristo de Segunda de Tesalonicenses 2, Foi um ponto de virada para quem? para Wycliffe. Para Wycliffe, porque ele compreendeu que o papado era o anticristo de Segunda de Tessalonicenses Y el cuerno pequeño de Daniel 7.
e o chifre pequeno de Daniel 7. También atacó los conceptos de monacato que había allí, de los franciscanos, de los frailes, y los llamó diabólicos. Ele também chamou de diabólicos os franciscanos e outras ordens. Y ese fue el regalo que Dios le dio a ese periodo de la historia. Esse foi o presente que Deus deu para A aquele la iglesia período, de Tiatira. para a igreja de Tiatira. Una antorcha de la verdad, un faro en una colina, Houve lá como se diz? Uma antorcha? ah, Uma sí, luz? un Uma luz faro en numa una colina, colina, um farol. que muchos entraron en contacto y se encendió un fuego por toda Europa. E muitas pessoas vieram acreditar nisso e esse fogo se espalhou pela Europa. Elena de White se concentra mucho en la cuestión religiosa, A Ellen White se foca muito na questão religiosa. pero al mismo tiempo eso abrió las puertas para la ilustración. Só que tudo isso aqui abriu as portas para a ilustração. Entonces hubo una luz que comenzó en 1335 Então, houve uma luz que começou em 1335 y fue creciendo hasta el fin, e ela foi crescendo até o fim, o sea, tiempo del fin. até o Porque tempo do lo, fim. porque lo que quiero decir es que 1798 no es una fecha que surge de casualidad. Então, 1798 não é uma data que surge por casualidade, El verso 26 de Tiatira dice, y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. porque diz que a igreja de Tiatira, para os que vençam, se lhes dará Autoridad sobre autoridade, las naciones. autoridade sobre as nações. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que vencieron las enseñanzas y seducciones de Jezabel? A pergunta então é: quem são as pessoas que venceram as doutrinas e ensinos de Jezabel? Protestantes, né? Protestantes. Bien. Ahora, ¿qué entendemos por protestantes? O que podemos entender por protestante? ¿Qué protestaban? Eles protestavam contra o quê? É sobre a imposição papal, né? Das doutrinas. Sobre las imposiciones papales y las doctrinas. Bien. Que esa gente vino, fue de Europa, Então, essas pessoas vieram da Europa y se fueron a lo que sería luego Estados Unidos. e foram ao que depois virou Estados Unidos. No caso aí, Mate, seria o poder sobre as nações seria os americanos, os protestantes americanos. ¿Estás diciendo que ese poder sobre las naciones es los Estados Unidos? Lo que sugiero es que el poder de las naciones tiene que ver con la creación del sexto reino. O que eu estou sugerindo é que esse poder sobre as nações tem a ver com a criação do sexto reino. Entonces, los que vencieren, o sea, los que no fueron tentados por la doctrina de Jezabel, Então, aqueles que venceram e não foram tentados pelas doutrinas de Jezabel, huyeron a esta tierra en el año 1620. fugiram daquela terra e foram para lá em 1620. Ahí comienzan los padres fundadores. Os chamados de pais fundadores, Protestantes que resistían a los errores y tenían los principios de la ilustración. protestantes que resistiram os erros do papado e tinham a ilustração. Y este fue el periodo en el que se formó, es la formación del sexto reino. E esse período aqui é a formação do sexto reino.
Hay otra fecha importante acá. ¿Alguien la recuerda? Tem mais alguma data importante aqui, se alguém me lembrar? Siempre tengo un problema con esa data. Mate, tem uma pergunta quando Sí, for oportuno. vale, vale. Ehm, por que a gente marca exatamente o início com Wycliffe? A gente sabe que a reforma em si, ela já começa antes, né? Tem os valdenses, por exemplo, né? Que Mm. seriam uns 200 anos antes, mais ou menos. E eles ¿Por qué também têm um... por qué marcamos el Perdão. inicio de la reforma en 1335 con Wycliffe, siendo que hay reformas antes de Wycliffe? Por ejemplo, los valdenses. Não, os valdenses são 200 anos antes, e eles, inclusive, têm um motto, um lema interessante, Y los valdenses que existían 200 años antes tenían un lema muy interesante que é Lux lucet in tenebris, né? Que é a luz brilha no escuro. que dice, la luz brilla en la oscuridad. Yo creo E que, aí? yo creo que los valdenses fueron personas que resistieron la oscuridad, Acredito que os valdenses foram pessoas que resistiram à escuridão, pero el gran punto de inflexión fue só que con o grande ponto de virada, el primer gran reformador fue él. o primeiro grande reformador foi ele. Y luego de ahí no se pudo detener más. E é de Wycliffe para frente que já não dá para parar isso. Y al mismo tiempo la escolástica es un sistema de pensamiento que surge en respuesta al monacato. E a escolástica é algo que surge como resposta ao monacato. Monacato es de los monasterios, que decían que podía Monacato llegar vem de a monastério, que llegaban a la verdad a través de la austeridad, la soledad que eles chegavam à verdade através da solidão e o quê? y la austeridad, É a mesma palavra em português, austeridade? Não sei. ¿sí? Beleza. Que al final Wycliffe terminó diciendo que esos se convirtieron en los más mundanos de todos. E o Wycliffe falava que essas pessoas eram os mais mundanos de todos. Entonces, lo que digo es, tiene que ver con el tiempo histórico y con este hombre muy preparado. Então, tem a ver com um momento histórico e essa pessoa, o Wycliffe, muito preparada. Después le sigue John Hus y luego llega Lutero. Depois vem Hus e depois Lutero. Esa sería mi respuesta. Obrigado. Ele, inclusive, traduziu por parte, né, a Bíblia ao inglês. Mas eu não queria te distrair do ponto. Você falou de uma data. Él también había traducido la Biblia al inglés. Y eso es muy importante, porque él estudió derecho civil y él hablaba de derecho de la libertad religiosa. E é muito importante porque ele estudou direito civil e falava da liberdade religiosa. Y él fue el, claramente tradujo la Biblia en inglés. E traduziu a Bíblia ao inglês. Muchas gracias, Gaby. Entonces, pasamos de este regalo que Dios le da a Teatira, que es el Então regalo de la razón. a gente passa para esse presente que se deu a Tiatira, que é o presente da razão. Que eso permite la creación del sexto reino Isso permite a criação do sexto reino y de crear un estado adecuado para la libertad religiosa que permita el surgimiento de la iglesia. e dá
espaço para a criação de um Estado com de liberdade libertad religiosa e se cria a igreja. que permita el surgimiento de la iglesia. Permite o surgimento da igreja. Entonces allí es donde vemos la mujer de Apocalipsis 12, acá. Então, a mulher de Apocalipse 12, ela vai aparecer aqui, En esta formación del sexto reino. na formação do sexto reino. Entonces pasamos de la oscuridad del monacato al comienzo de la luz a través de Wycliffe, A gente vai da escuridão do monacato, passa pela luz a partir de Wycliffe, que introduce la luz que seguirán los reformadores é introduzida a luz seguida pelos reformadores, y la ilustración hasta que esa misma gente cree el sexto reino. e a ilustração, e depois essa mesma gente cria o sexto reino. En 1798 muere una relación Morre uma relação em 1798 entre el papado y los reyes entre o papado e os reis europeos. Bien. Ahora, la pregunta que les hago, ¿esta gente se reúne en este periodo de tiempo? A pergunta que eu faço agora é: esse pessoal que se juntou nesse período de tempo aqui, Se hace una pregunta, ¿quién se va a sentar en el trono? quem vai se sentar no trono? ¿Y a qué respuesta llegan? A qual resposta chegam? Esta es la Constitución. A Constituição vai ser criada aqui esse ano? ¿Quién se va a sentar? Quem se senta no trono? La mujer de muchas aguas, ¿La mujer de muchas aguas? A mulher das muitas águas? ¿Eso dijiste? Estados Unidos, Orlando, no entendí lo que dijiste. lo que representa a Estados Unidos. Estamos en la formación del sexto reino. A gente está falando da formação do sexto reino. Cuando la mujer llega a la tierra, no hay gobierno, lo tienen que formar. Qual mulher? La mujer buena, Quando a mulher boa chega à terra, não tem reino. en 1620 no hay gobierno. Em 1620 não tem um governo. Esta mujer buena va a formar una constitución y va a Essa mulher, crear el sexto reino. essa mulher boa vai criar uma constituição e vai criar o sexto reino. La pregunta es, ¿esta mujer buena va a decir quién se va a sentar en este trono? O, a pergunta agora é: essa mulher boa vai deixar sentar nesse trono a quem? Quiero a sugerir los que ella, presidentes, ¿a quién? a los presidentes. A A los presidentes. presidentes? Pero, ¿quiénes van a ser los presidentes? Le voy a dar la respuesta. Vou dar a resposta. La mujer buena va a decir quién se va a sentar. Al pueblo, Voy a decirle en una sola palabra más corta. A mulher boa vai permitir que se sente quem? Ella va el a decir, pueblo, exacto, pero el pueblo es la Ela, mujer me, buena, ela mesma, o povo, porque ella dice, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. porque é um governo do povo, para o povo, desde o povo. Y esa que está hablando es la mujer buena. E é a mulher boa falando.
Por eso decimos que en el trono del sexto reino, que comienza en 1798, la que está sentada es la mujer buena. Por isso que a mulher boa está sentada no trono a partir de 1798. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Alguma pergunta até aqui? Los padres fundadores en este periodo de tiempo crearon esta presidencia que vamos a ver en el sexto reino. Os pais fundadores criaram a presidência do Sexto Reino Y habían dos sistemas posibles en elección. e houve uma discussão de dois tipos de sistemas. Unos que querían que el presidente tenga superpoderes y el otro un poder disperso. Uns queriam dar poder total ao presidente, outros poder limitado. Sin ir a mucho detalle, llegaron a una conclusión más bien intermedia. Sem falar em detalhes, eles chegaram numa conclusão que ficou no meio. Tenemos acá superpoder, vamos a poner poder disperso, Disperso, tipo o quê? Espalhado ou limitado? eh, dividido, Poder dividido e superpoder. y digamos que más o menos quedó en el medio, Eles chegaram a un término medio, a um termo meio, sim. a un equilibrio, donde encontramos un gobierno fuerte, Chegaram a um equilíbrio entre um governo forte, pero un gobierno federalista, só que um governo federalista, con un poder limitado, com poder limitado. pero que en situaciones de emergencia podía tener más poder. Só que em uma situação de emergência poderia ter mais poder. Algo que hemos estado estudiando sobre la naturaleza humana Outra coisa que temos estado estudando sobre a natureza humana, el anciano Parmenter hablaba de las debilidades humanas. o Sr. Parmenides falava das fraquezas humanas. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Quem lembra? ¿Debilidades va con Z o con S? No sé. Ese, ¿Con S? Debilidades humanas. ¿Alguien recuerda? Eran dos. Quais são essas duas fraquezas humanas? En Em situaciones que de crisis, contexto? situaciones de emergencia, Em situações de yo no me emergência. acuerdo. él habló acerca del miedo Falou y do medo la codicia. e a cobiça. Que en situaciones de miedo entramos en modo de huida, Em medo, a gente entra em situações de fugir, ataque o se paraliza. seja fugir, atacar ou se paralisar. Y la codicia es el deseo de más o de proteger lo que se tiene E a cobiça é o desejo de proteger o que temos y querer más. e de querer mais. Que el Con C, mercado, ¿cómo? con C, Qual? Codicia, codicia, Ah, tá. gracias. de nada. Codicia, proteger y querer más, ¿sí? El mercado se maneja mucho por esto, el miedo a perder y el deseo de ganar mucho en poco tiempo. O mercado funciona muito assim. O desejo de proteger o que tem e sempre ganhar mais. Y una forma de manipular las elecciones es tocando estas dos debilidades humanas. Uma forma de manipular eleições
tocando esses dois pontos, a fraqueza humana. Porque si alguien tiene miedo, ya no es libre, sino que solo reacciona. Quando uma pessoa tem medo, essa pessoa não é livre, essa pessoa está só reagindo. Y acá hablamos de estados, gobiernos, E a gente está falando de estados, de governos, que entran en situaciones de miedo o de crisis o de emergencia. que podem entrar em situações de emergência, de medo. Y entonces cuando vienen esas situaciones, se le da un superpoder al presidente. Quando situações assim acontecem, a presidência recebe superpoderes. Y cuando tiene ese poder, no lo quiere soltar. E depois que a presidência recebe esse poder, já depois não solta mais. Por eso vemos las características de la humanidad en los gobiernos que la humanidad crea. E essas são características que a gente vê dos governos que a humanidade tem criado. La otra vez yo di un tema que era sobre el resumen de los temas de Tahití, O outro dia fiz um resumo dos temas de Tahiti, que Barbie también habló também a Bárbara falou, acerca de que hay acá está el papado, como acá está el papado, que intenta é, resurgir dos veces, é a história do papado que tenta ressurgir duas vezes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, na Primeira e na Segunda Guerra. después en este periodo de 1979 a 1989 intenta hacer la Santa Alianza Depois temos o período da Santa Aliança, entre os 78 e 89. y en 1989 hay un cambio. E no ano 89 tem uma mudança. Luego vamos a hablar de las crisis, pero muy brevemente. Depois falaremos das crises de forma breve, como a gente falou, das 2001 crises. Em 2001, tenemos acá ley dominical, y vamos a tem hablar de este aqui, el periodo como el arado, esse período aqui chamamos de arado, o sea, la preparación de un gobierno, que seria a preparação de um governo. que como la lluvia tardía sabemos que se hace visible el fruto en este periodo de tiempo, E é na chuva seródia que se faz visível o fruto de este gobierno. daquele governo. Desde el 2001 vemos una crisis, que es la de las Torres Gemelas, o el atentado. Então, em 2001, temos a crise do 11 de setembro, Ahí está. Que es una situación de emergencia, el país entra en miedo y le da é uma, superpoderes a la presidencia. é uma situação de emergência e dá superpoderes à presidência, por conta do medo. Luego aparece otra crisis que es la del 2008. Yo invito a que ustedes investiguen esto Eu convido individualmente. vocês a estudarem essa história. Tem a crise de 2008, Cómo la presidencia tuvo, el Congreso le dio un gran poder, como a presidência recebeu grande poder do Congresso, sea porque el Congreso le dio el poder o sea porque el Congreso no resistió a lo que el presidente hizo. No, no hizo nada. seja que o Congresso não resistiu nada do que o presidente fez ou deu poderes. 2008, en el crash económico y la crisis económica que hubo. Isso na crise econômica de 2008. Después tenemos 2021. Ah, no, antes tenemos 2020, el COVID. Depois temos Covid em 2020. Y luego tenemos 2021, que es un hito importante. 2021 é outro marco importante, Del 6 de enero. o 6 de janeiro. En este punto es un punto de inflexión porque desde aquí en adelante, É um ponto de virada, porque daqui para frente porque podemos
ver de forma visible a la mujer mala. É o ponto em que dá para ver de forma visível a mulher má. El tema que desde 2021 hasta aquí, 2024, 18 de julio, O problema é que de 2021 ao 18 de julho de 24, acá está Joe Biden en el poder. a pessoa no poder é Joe Biden. Pero el séptimo reino ya empieza en el Só que já 2021. começa o sétimo reino. De 2021 para acá es el De, sexto reino. de 2021 para trás é o sexto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pergunta, comentário? Entonces, hay un periodo de tiempo entre 2021 y 2024 que tenemos una buena mujer. Tem esse período aqui entre 21 ao 24 que no poder está uma boa mulher. ¿Qué entendemos por bueno, buena o malo o mala? O que a gente entende por ser boa ou má? ¿Qué es lo que hace que un gobierno sea bueno o malo? O que faz que um governo seja bom ou ruim? Que no sea autoritario y que esté dividido en varios poderes, que se respete los poderes individuales, corporativos de cada poder. Que não seja autoritário e que respeite os poderes independentes do resto do governo. ¿Por qué la gente elige un gobierno? Por que as ¿Qué es lo que las pessoas personas quieren? elegem governos? O que as pessoas desejam? Porque creen que con ese gobierno van a vivir mejor. Porque acreditam que com aquele governo vão viver melhor. Porque ese gobierno va a trabajar para que mi calidad de vida sea buena. Que o governo vai trabalhar pela minha qualidade de vida e seja boa. Esa es la razón de todos los sistemas de gobierno que se han creado. Todo sistema de governo tem essa razão. Israel, cuando quiso crear reyes, lo hicieron para eso, para Quando mejorar su calidad de Israel, vida. quando Israel quis ter reis, fizeram por isso, eles queriam melhorar a sua qualidade de vida. Cuando hubo un cambio en el poderío de los 1260 años y se le dio autoridad al Papa, fue porque se quería mejorar la calidad de vida. Quando se lhe deu o poder ao papado, foi também com o desejo de melhorar a qualidade de vida. Cuando se quitó al papado y se rompió esa relación, es también porque se quiso mejorar la calidad de vida. Quando se tirou o papado e acabou essa relação, foi feito também por conta de querer melhorar a qualidade de vida. Lo que, entonces, desde, vamos a poner, 1798, tenemos un mundo cristiano y desde 1798 un mundo post-cristiano. Temos um mundo cristiano antes de 1798 e a partir dali, um mundo pós-cristiano. Aunque hay gente que le cuesta entender esto. E mesmo assim tem pessoas que acham difícil compreender essa parte. Por eso la interpretación del movimiento mileísta de Elena de White es cerrado. É por Porque isso que a interpretação do movimento milerita é errada. y de Elena de White. E da Ellen White também. Porque estas características del quinto nunca Porque podían ocurrir en este periodo de tiempo. porque as características do quinto reino não deveriam acontecer no seguinte. No, no podrían. Não poderia? Eso de ir y evangelizar otros o el mundo. Aquilo de sair e evangelizar o mundo.
por ejemplo, con la ley dominical. Por exemplo, no período de decreto dominical. Bueno, el punto es que Joe Biden era una buena mujer. Él trabajó por O el ponto, pueblo, o ponto é que o Biden era uma mulher boa, trabalhou pelo povo, pero también hizo que el trono se volviera aún más poderoso. também fez que o trono fosse ainda mais poderoso. Ya para cuando llega Joe Biden, en este momento, ya este trono no se parece en nada a lo que los padres fundadores habían creado. Quando Joe Biden chega ao trono, esse trono já não é mais como aquele que foi criado no início dos Estados Unidos. Bien. Hay varias cosas que podría mencionar sobre la guerra de Ucrania, Tem várias coisas que daria para colocar aqui sobre a guerra da Ucrânia, por exemplo, cómo la presidencia tuvo muchísimo poder. como lhe foi dado muito poder à presidência. Tenemos un tiempito, lo voy a mencionar. Vou tentar tocar um pouco esses pontos. Eh, Biden congela el 80% del sistema bancario ruso. O Biden, ele frisou, congelou 80% do sistema bancário russo. Una característica es que los países confían en el gobierno de Estados Unidos porque esperan que eso nunca pase, Que não passa o quê? que te congelen las cosas. O Uma sea, coisa dessa história é que os governos e os países em geral confiam muito nos Estados Unidos, porque não esperam que isso aconteça. si vos crees que ese país te va a congelar tus dinero, no se lo depositas, Se as pessoas acreditassem que aquele país congelaria todo o dinheiro que tu tem nos bancos dele, não dariam esse dinheiro, porque le estarías dando muchísimo poder. porque você acaba entregando muito poder. Pero Biden congeló el dinero de Mas o Biden, otro país. o Biden congelou o dinheiro de outro país Al mismo tiempo, tomó dinero, 3.000 a 4.000 millones de dólares, e também pegou 3.000 ou 4.000 milhões de dólares, ou bilhões, de dinero ruso y se lo transfirió a Ucrania, pegou esse dinheiro que era russo e o deu para a Ucrânia, sin autorización del Congreso. sem autorização do Congresso. Mate, Sí. só para sublinhar esse seu ponto, Queriendo tocar un poco el punto que acabas de hacer, assim, recentemente a França retirou todas suas reservas de ouro que tinha nos Estados Unidos Mm. recientemente Francia retiró todas las reservas de oro que tenía en Estados Unidos e adquiriu o mesmo valor de ouro na Europa, y transfirió el mismo valor para Europa, justamente por falta de confiança nos Estados Unidos como um lugar seguro para se ter essas reservas. Exacto. por causa de la falta de confianza de mantener tales reservas en los Estados Unidos. E o segundo Gracias. ponto, né, a questão de usar os fundos congelados russos na Europa, Y con relación a usar los fondos congelados de Rusia en Europa, houve uma enorme discussão no Congresso Europeu hubo una gran discusión sobre eso en el Congreso Europeo, se poderiam usar esses fundos para fins de reconstrução da Ucrânia. de si podrían usar todos esos fondos para la reconstrucción de Ucrania. E até onde eu entendo, foi votado em contra. Y hasta donde entendí, se votó en contra de eso. Justamente, o argumento sendo que, né, é como se fosse uma caixa da Pandora, né? Mm. Y el argumento siendo que es como una caja de Pandora.
Uma vez que você começa isso, você corrói a sua é, a confiança, né, que se tem nesse sistema. O dinheiro não é seguro ali. Una vez que haces algo así, ya no se sabe si el dinero está seguro. Gracias, Gaby. Otro punto es el tema de enviar armas del arsenal americano a Ucrania. Outro ponto é o envio de armas do arsenal dos Estados Unidos para a Ucrânia, Tenía un límite, un techo de 100 millones de dólares anuales, que tem um limite, um teto de 100 bilhões por ano, pero el Congreso le amplió de 11.000 a 14.500 millones de dólares. o Congresso ampliou de 11 para 14 bilhões por ano. O sea, es como si el Congreso le dijera, toma, al presidente te damos un cheque de 14.500 y no tenés que dar cuenta. Tipo, dão para o presidente um cheque de uma liberdade de uso de 15 bilhões, sem precisar explicar por quê. Y hubo un momento en el que el Congreso se bloqueó porque había mayoría republicana en la Cámara de Senadores. E houve um momento que o Congresso ficou bloqueado porque havia maioria republicana. A finales de 2023, Para la final, Cámara liderada por Mike Johnson para finais de 2023, com a Câmara sendo liderada por Mike Johnson, se negaron a aprobar nuevos paquetes de ayuda a Ucrania a casa se negou a aprovar mais pacotes de ajuda à Ucrânia y exigían que cualquier ayuda a Ucrania fuera acompañada por medidas sobre la seguridad fronteriza. e exigiram que toda ajuda à Ucrânia fosse acompanhada por medidas de segurança na fronteira. Y el debate se estancó durante meses. E esse debate ficou estancado por meses. En una situación normal, ese bloqueo del Congreso hubiera detenido la ayuda a Ucrania, Numa situação normal, esse bloqueio que aconteceu no Congresso teria parado as ajudas que estavam sendo enviadas à Ucrânia, porque es el Congreso el que controla el presupuesto. porque o Congresso controla o orçamento. Pero Biden siguió enviando armas, Só que o Biden ele continuou enviando armas para a Ucrânia, porque el poder que le habían dado, que había acumulado en los pasos anteriores, porque o poder que o Biden, que a presidência acumulou até esse momento, le habían dado reservas suficientes como para seguir enviando armas. tinha deixado o suficiente poder ou reservas para o executivo conseguir enviar armas. Y el Congreso descubrió que había cedido tanto poder en momentos de urgencia E o Congresso descobriu que nas emergências dos Estados Unidos tinham cedido tanto poder que ya no tenía una herramienta más poderosa que já não havia uma ferramenta mais poderosa para limitar al presidente. para limitar o presidente. El control del presupuesto O controle do orçamento no podía frenar al Ejecutivo para hacer lo que quería. não podia mais frear o executivo. Resumiendo, Em resumo, 2001 expandió el poder hacia adentro de control a los ciudadanos, 2001 expandiu o poder, perdão, hacia adentro de control a los ciudadanos. expandiu um poder de forma interna de controle aos cidadãos Y también dio poder contra personas que consideraban terroristas. e também deu poder sobre as pessoas declaradas como terroristas. 2008, la crisis financiera, el poder se extendió hacia la economía. Em 2008, o
esse poder se estendeu às capacidades econômicas. En el COVID, el poder se expandió sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. No Covid, o poder que se expandiu era da vida cotidiana do cidadão. Y en Ucrania, el poder se expandió hacia afuera, hacia otros países del mundo. E na Ucrânia, esse poder se expandiu agora internacionalmente aos outros países. Y en 2021 ya podemos ver a la mala mujer. E em 2021 já dá para ver a Mulher Má. ¿Alguna pregunta, comentario? Pergunta até aqui o comentário. Matías, Sí. tengo una duda. Lo que ocurrió Eu, ya no se puede cambiar, pero eu tenho ¿quién uma era el que dúvida. tenía, O que aconteceu já não dá para mudar. quién es el que tenía la posibilidad de haber frenado todo eso? ¿El presidente o el Congreso de ir marcha atrás? Quem é quem poderia ter tido o poder de frear essa obra? O presidente ou o Congresso? ¿Alguien quiere responder? Alguma pessoa gostaria de responder essa pergunta? Imagino que seria o Congresso. Congreso. Sí, yo creo que el Congreso. Eu acho o presidente, Yo creo que el presidente, El presidente no debería de haberlo hecho, pero el Congreso tendría que haberlo hecho volver atrás. o Congresso deveria ter feito que El voltasse para presidente hizo trás. mal y el Congreso no lo evitó. O presidente fez errado e o Congresso deixou ele. Mm. ¿Alguien más? o que eu vejo é que executiva, né, o presidente simplesmente não se importa com o que o Congresso decide ou faz. E O que acaba yo veo es que el até, presidente no se preocupa ni se interesa con lo que el Congreso haga. né, ele simplesmente passa por cima e quando o Congresso não aprova, Simplemente pasa por arriba y cuando el Congreso no aprueba algo, aí ele vai usar ordens executivas para impor a sua vontade. ahí el presidente usa las órdenes ejecutivas para cumplir su voluntad. Ou para contornar, né? Assim, isso está sendo feito de forma aberta, então não vejo como o Congresso poderia ter freado o poder presidencial. O sea, no veo cómo el Congreso tenía poder real para frenar al presidente. El denominador común que encontramos en todas estas crisis O denominador común de esas crisis es que el Congreso cede poder al Ejecutivo en momentos de urgencia. es que el Congreso da poderes en tiempos de emergencia. Y ese poder nunca es devuelto. Y después ese poder no es devolvido. Y que cada crisis parte de un piso más alto que el anterior. Então, cada crise começa como um piso, dijiste? Parte, sí, de un escalón más arriba. Cada crise começa estando num degrau mais acima. Y que para que el Congreso quite la situación de emergencia, tiene que tener mayoría de 2/3 en el Congreso. E o Congresso, para depois remover uma situação de emergência, precisa de 2/3. Lo cual es muy difícil. E é difícil. Y como vimos por la naturaleza humana, la codicia, cuando tienen el E como poder, a no lo gente, quieren ceder. e como a gente estudou, a cobiça, natureza humana, uma vez que tem poder, não queremos soltar. Aun cuando son mujeres buenas. Mesmo quando é uma mulher boa. Solo que se volvió ineficaz para el sexto reino, comenzó bueno y se volvió ineficaz para gobernar. O sexto reino começou bom, mas depois ficou ineficaz para governar.
podríamos hacer una línea acá. Mati, tem uma pergunta, né? Sí. Mas tirar poder do presidente, da executiva, Sacarle poder al Ejecutivo, a la presidencia, e devolver esse poder basicamente à vontade do povo. y devolverle ese poder a la voluntad del pueblo, Isso não seria praticamente a ideia libertária? ¿no sería eso una idea libertaria? Porque a gente também chegou a defender o grande governo. Porque en algún momento llegamos a defender la idea de tener un gobierno grande. Creo que simplemente reconocer que la situación de emergencia ya pasó. Eu acho que se trata mais de entender que uma situação de emergência passou, já está no passado, Y los países, lo que hemos visto es que dicen, no, no pasó. só que o que a gente observa é que esses países sempre dizem, não, a emergência não passou ainda. Entonces no ceden nunca. Então nunca cede. Lo que se hace es que se quita el poder no al sistema de gobierno, sino a la presidencia. Então não é uma questão de tirar poder ao governo, é de tirar poder à presidência. Se le devuelve al Congreso, por ejemplo, Esse poder voltaria para o Congresso, por exemplo. donde el presidente tiene que ahora volver a consultar, no tomar decisiones unitarias. Agora não seria decisões unilaterais, o presidente vai ter que ter permissão. Creo que va por ahí. Eu acho que é mais ou menos por aí que vai. Mas que isso, por sua parte, também leva muitas vezes a uma estagnação, Aunque eso a veces lleva a que las cosas se estanquen, que o presidente não pode colocar em prática seus projetos, donde el presidente ya no puede poner en práctica sus proyectos, já que o Congresso é dominado pela oposição. siendo que el Congreso a veces es dominado por la oposición. Ehm, Então, assim, eu compreendo, né, o dilema, O sea, comprendo el dilema, mas ao mesmo tempo vejo que quando se tentou de seguir as regras, assim, de respeitar os limites, pero entiendo que cuando se intentaron respetar las reglas y los límites, o Congresso também se aproveitou. el Congreso también se aprovechó. Por exemplo, quando impediram, né, a nomeação de juiz da Suprema Corte que o Obama tinha nomeado. Cuando, por ejemplo, evitaron la nominación de un juez que Obama había colocado, Nomeado, sim. había nombrado. Sí, esas son las limitaciones de este sistema de gobierno. São as limitações do sistema de governo. Por eso son una de las cosas que quieren o que envidian es de China, É por isso que tem aquela inveja da China, né? Que porque tem pela tienen, China. porque en China tenés un gobierno que hace proyectos a largo plazo, Na China tem um governo que pode fazer planos a longo prazo, con un presidente casi vitalicio, que vai ter um presidente que pode ficar ali a vida inteira. con un Congreso prácticamente del mismo partido. E um Congresso que é todo do mesmo partido. Sí, tiene sus pros y sus contras. Tem prós e contras. Bueno, la cuestión es que en 1989 el mundo también cambia y el sexto reino no se adapta. Então, o que temos aqui é. Não, repete isso, por favor.
que el sexto reino no se adapta a las necesidades del siglo XXI. Temos aqui que o sexto reino não se adapta às necessidades do século XXI. Por eso abre las puertas para el surgimiento del séptimo reino. Isso abre as portas ao surgimento do sétimo reino. Muy bien. La ley dominical es un punto de inflexión O decreto dominical é um ponto de virada, porque allí ya nos habla de la fornicación de los reyes con la mujer. aí fala agora da fornicação da mulher com os reis. Muy bien, eso sería en resumen lo que quería compartir. Isso seria mais ou menos o que eu queria compartilhar hoje. Haciendo un repaso, hablamos sobre la estructura de Apocalipsis 17, dispensación y panorámico. Um breve resumo que a gente falou sobre a dispensações e a visão panorâmica de Apocalipse 17. Hablamos de que para entender el séptimo teníamos que mirar al quinto. Falamos de que para entender o sétimo tem que se entender o quinto. Ahí nos hablaba de la historia de Jezabel con una Falamos relación de um pouco fornicación. sobre a história de Jezabel, uma história de fornicação. Entendimos que el final de 1798 no surgió de la nada, Sabemos que o fim de 1798 não veio do nada, sino que Dios envió a una luz en medio de la oscuridad que fue Wycliffe, mas Deus enviou uma luz no meio da escuridão, Wycliffe, que abrió el camino a la reforma, que abriu o caminho para a reforma. la escolástica a la ilustración, Fomos da escolástica para a ilustração que crearon a esa buena mujer e criaram aquela mulher boa, que luego fue a la tierra, fue protegida por la tierra de Estados Unidos, que depois foi protegida pela terra, os Estados Unidos, y que esa mujer buena formó entre el 1620 y 1798 el sexto reino, e essa mulher formou o sexto reino desde 1620, que esa buena mujer se sentó en el trono, por eso el sexto reino hay una buena mujer, essa mulher boa se senta no sexto reino, e por isso é a história de um sexto reino bom. luego vimos el papado, los intentos de resurgir en todo ese periodo de tiempo, Vemos as tentativas do papado ressurgir nesse período de tempo. y desde 1989 tenemos el periodo de la formación del séptimo reino. E a partir de 1989, temos a formação do sétimo reino. Tenemos el arado, A entre gente tem o 1989 y arado 2001. de 89 a 2001. Tenemos la lluvia temprana del 2001 hasta la ley dominical. Chuva temporal de 2001 até o decreto dominical. Y de la ley dominical en adelante la lluvia temprana donde podemos ver el fruto. E depois a chuva seroja, onde dá para ver o fruto a partir do decreto dominical. Pero ya la mala mujer se puede ver desde el 2021, Só que dá para ver a mulher má desde 2021, el 6 de enero, a Trump. em 6 de janeiro, o Trump. 2021 en adelante comienza el séptimo reino, 2021 para frente é o início do sétimo reino. comienza bueno con Joe Biden, Começa bom com o Biden, hasta que llega el momento de la fornicación del 18 de julio. até o ponto da fornicação no 18 de julho. El modelo del último presidente nos dice que Trump en su primer mandato fue el último presidente del sexto reino. O estudo do último presidente nos diz que o Trump da primeira Mandato. presidência é o último presidente do sexto reino. Hablamos sobre la naturaleza humana y las debilidades, Falamos das fraquezas humanas e da natureza humana, el miedo y la codicia, o medo e cobiça,
y vimos cómo eso se ve en las estructuras de gobiernos que los seres humanos crean. E a gente vê como isso se vê também nas estruturas de governos criadas pelos seres humanos. Como en las situaciones de emergencia se les dio un enorme poder a la Como presidencia. nas situações de emergência se deu muito poder à presidência. Hablamos de 2001, 2008, 2001, los atentados, 2008, crisis económica, 2001, temos os atentados terroristas, 2008, a crise econômica, 2020, COVID, 2022, Ucrania. 2020, Covid, 2022, a Ucrânia. Entonces tenemos ahí lo último, un mundo cristiano en el Quinto Reino y un mundo post-cristiano después de 1798. E também falamos sobre o mundo cristão até 1798 e o mundo pós-cristão a partir dali. Y que de 1989 también el mundo cambia y el Sexto Reino no se pudo adaptar al siglo XXI. E como o Sexto Reino não se adaptou ao século XXI, a partir de 1989, Que terminó creando el Séptimo Reino. e isso acabou criando o Sétimo Reino. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Comentário ou pergunta? Ok. Bueno, si no hay nada más, vamos a orar. Eu tenho um breve comentário só. Sí. Vou tentar falar as duas línguas. Eu posso traduzir você, Pedro. Entonces hablo en español. Aham. Tenemos 1620 y dijiste que ese es el inicio del Sexto Reino. Você disse que o início do Sexto Reino é em 1620. Pero nosotros siempre hemos estudiado que el inicio del Sexto Reino es 1798. Mas sempre estudamos que o início do Sexto Reino foi 1798. Y la palabra que usaste fue la creación del Sexto Reino es 1620. E a palavra que você usou foi a criação do Sexto Reino, em 1620. Y tiene sentido porque un reino no puede comenzar en 1798 y decir que salió de la nada. E faz sentido, porque não tem como um reino começar em 1798 e a gente dizer que ele saiu do nada. Es como cuando vamos a la historia de Babilonia, por ejemplo, la cabeza de oro. É como quando a gente vai até a história de Babilônia, por exemplo, falamos da cabeça de ouro. En algún momento se considera a Babilonia como el reino universal, Em algum momento se considera que Babilônia é este reino universal. pero Babilonia ya venía existiendo por unos 200 años antes de Nabucodonosor. Mas Babilônia já estava existindo por cerca de uns 200 anos antes de Nabucodonosor. Entonces, el gobierno existía, pero no era el gobierno mundial, proféticamente hablando. Então, esse governo existia, mas não era o governo mundial profeticamente falando. Entonces, el gobierno de Estados Unidos existía ahí antes de 1798, pero no es considerado el gobierno supremo proféticamente. Então, o governo dos Estados Unidos existia antes de 1798, mas não era considerado esse governo supremo profeticamente. Ese ejemplo que diste me ayudó a entender por qué decimos que el séptimo reino comenzó en el año 89. E então esse exemplo que você nos deu me ajudou a entender por que nós dizemos que o sétimo reino começa em 1989. Cuando en realidad sabemos que eso es todavía Estados Unidos, el sexto, el buen reino. Quando nós sabemos que os Estados Unidos ainda são o sexto reino, o reino bom. Pero lo que estás queriendo decir es que no, en el 89 el séptimo está en existencia, así como Estados Unidos, el sexto, estaba en existencia en 1620. Capaz fue un poco largo, perdón. Eu acho que eu me perdi. Se puder fazer de novo. Oh, Ou fala em português. ¿qué tipo Yo lo digo, Dale, eh, dilo. lo que vos dijiste fue,
Ah, no, pero en portugués. que así como en 1620 al 1798 hubo una formación del Sexto Reino, Que assim como de 1620 a 1798 é a formação do Sexto Reino, de 1989 a la ley dominical, también es la forma, al 2021 es la formación del Séptimo Reino. que é de 1989 a 2021, essa também é a formação do Sétimo Reino. Eso es lo que É, pienso. era isso que eu queria falar. Obrigado. Concuerdo. La formación. Obrigado, Carol. ¿Algún comentario más? ¿La pregunta? A mí me gusta porque de a poco los modelos están siendo colocados en la línea y está cada vez más claro. Eu gosto porque os modelos estão ficando cada vez mais claros usando as linhas. Y estamos colocándolos en la línea y entendiendo una visión panorámica más amplia. E colocando eles na linha e tendo uma visão panorâmica mais ampla. Es como las joyas colocadas en el cofre. É como as joias sendo colocadas dentro não sei, do cofre, do caixa, não sei, Claro, de la visión de Miller. da visão de Miller. Y de Puedo decir repente, un comentario, puedo dar un comentario más. sí, Hay una pequeña complejidad en toda la historia que cuentas, que es que hay un reino que está surgiendo, en este Tem uma caso el pequena séptimo. complexidade em Ah, toda a perdón. história que você está contando, que tem um reino que está surgindo. Estamos diciendo que el sexto es el reino mundial, pero está viniendo el séptimo. Estamos dizendo que o sexto é o reino mundial, mas que o sétimo está chegando. Pero el séptimo queda en el mismo lugar que el sexto. Es el mismo territorio. Mas o sétimo fica no mesmo lugar que o sexto, é o mesmo território. Ni siquiera el mismo territorio. Es la misma Casa Blanca, es el mismo Capitolio, es el mismo gobierno. E não só o mesmo território, mas a mesma Casa Branca, o mesmo governo, o mesmo Capitólio. O sea, la complejidad que nos confronta es que hay una sucesión de un reino para otro, pero todo pasa en el mismo lugar. E essa complexidade com a qual nos confrontamos é que nós temos uma sucessão de um reino para o outro, mas que tudo isso acontece no mesmo lugar. Só isso. y podemos estudiarlo esto de forma simple, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para estudar tudo isso de uma forma simples, do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la realidad es más compleja, Só que a realidade é mais complexa. que a veces el 1 y el 2 conviven. Às vezes o 1 e o 2 convivem, Son diferentes formas de coexistem. ver el mismo Tem estudio. São duas formas de ver o mesmo estudo. Mm. Bueno, tengo más para decir, pero ya está. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Algum outro comentário ou pergunta? Si no, vamos a orar. Vamos orar então? Amado Dios, te damos gracias porque nos das toda esta información, Deus, te agradecemos por toda essa informação, porque en un momento de tanta confusión nos permites tener claridad, porque nesse período de tanta confusão nos permite termos claridade, esclarecimento. pedimos que nos ayudes para poder recibir toda la lluvia y la luz que este tiempo requiere. Pedimos que nos abençoes com a luz que esse tempo requer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedimos em nome de Jesus. Amém.